अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže da će dželsa salana džemata Velike Britanije početi idućeg petka Allahovom milošću i mnogi gosti su s ciljem da prisustvuju ovoj dželsi salani došli iz drugih zemalja, već su počeli dolaziti gosti. I kako se dani približavaju, razni gosti iz dugih puteva i na široko dolaze također iz raznih drugih gradova Velike Britanije također su počeli dolaziti. Gosti dželsa salane, osim Ahmedi muslimana, oni koji s ciljem da steknu korist od dželse salane, oni koji dođu, sada ovi gosti osim iz Velike Britanije i drugih zemalja također su osim njih neki koji nisu Ahmedi muslimani, koji uopšte nisu muslimani među gostima. Među njima ima nekih vladinih službenika zemalja ili neki vladini službenici, drugi i obrazovani ljudi, vrlo utjecajni ljudi također dolaze da učestvuju na dželsi. Slično tome, ljudi koji su vezani za štampom i štampe i medija, njihov broj sada se uvećava, raste. I svi ovi ljudi koji dolaze da učestvuju na dželsi, oni vrlo pažljivim, preciznim okom gledaju na sve što mi radimo i općenito su vrlo impresionirani, pogotovo kad gledaju na našu upravu i naše aranžmane, što je sve bazirano na volonterskom radu, sve aranžmani, onda ove stvari su jedan drugi način širenja poruke i predstavljanja zajednice. U pogledu Ahmedijata ljudi onda budu više naklonjeni da više saznaju. Dakle, ovih dana naši radnici, dobrovoljci, volonteri, muškarci, žene, dječaci i djevojčice i djeca, oni zapravo čine nijemi tavlih, nijemu propovijedanje, prenošenje poruke i kroz štampu. Bude predstavljen Ahmedijat do sva 4 kraja svijeta se širi na vrlo velikom stepenu. Sada kad je štampa, kad je pažnja štampe ovdje prisutna u običnim danima, također ponekad zbog određenih događanja, tu i tamo oni obraćaju pažnju, posvećuju pažnju našoj zajednici i posvećuju
inače pažnju, na primjer ovdje u Europi. Neki događaji terorizma su se dogodili i poslije toga članovi džemata, uključujući žene i muškarce, nastojali su da prenesu poruku ovima ljudima iz štampe i također štampa igra vrlo veliku ulogu i oni su intervjuisali naše misionare što je bilo preneseno. Džemat, pozivajući se, molim, ljubav učenje islama, svjetska štampa je bila u stanju da predstavi učenje islama na visokom stepenu. Pošto se ovi događaje sada povećavaju, također se povećava predstavljanje džemata. U svakom slučaju, Huzur kaže, u toku dana dželse, Allah dželešanu na ovaj način i kroz dželse bude predstavljen islam, bude musliman, predstavimo islam i Allah omogućava razne prilike za to. U programima dželse, kroz govore također, dok Ahmedi muslimani nastoje da uvećaju svoju duhovnost i dolaze radi učenja, da nešto nauče u isto vrijeme, muslimani i neahmedi gosti i ljudi štampe i medija iz intelektualnih i načelne tačke gledišta predstavljanjem ovog učenja, oni općenito onda atmosfera dželse ih se jako dojmi i neahmedi žene i muškarci zapravo, izvinjavam se, Ahmedi muškarci, žene i djeca i svi naši volonteri koji obavljaju razne službe, oni na taj način predstavljaju proučenje islama i gosti su u stanju da to praktično vide na dejstvu, na radu. I kao što sam rekao, ovo je veličanstvena prilika za širenje poruke i propovijedanje. Zbog toga volonteri, dobrovoljci, uloga ovih radnika, volontera je vrlo velika i radnika u kojim god položaju statusu možda rade. To nosi, svaki posao sam nosi za sebe važnost i ova važnost počinje od običnog radnika do najvišeg službenika, vrše sa dužnosti i svi to trebate imati na umu. Obični radnik, bilo da samo to dijete koje nudi vodu i predano obavlja tu službu, dok ova stvar blagoslovljava djecu Allahovim zadovoljstvom, u isto vrijeme također se ostavlja dojam na neahmedi goste. I oni gosti koji dolaze da učestvuju na dželsi, oni to uglavnom uvijek spominju. Slično tome, osim radnika i službenika, također treba da svi ostali i oni također treba da zapamte da ne smatraju samo oni koji rade sa njima da od njih dobijaju pomoć, nego oni sami skromno na ponizan način, kao i obični radnici i volonteri također treba tako da rade. Od radnika s radnicima i s drugim ljudima, s gostima, vaše ponašanje mora biti vrlo blago i da sarađujete. Na licima mora biti pokazana poniznost i skromnost. To osjećanje mora biti posve jasno s vaših lica. Jeziku mora biti mehkoća i blagost i skromnost i treba da pokažete dobar moral. Također treba da zapamtite i uvijek treba da zapamtite da gostoprimstvo je vrlo važno odjeljenje. I gostoprimstvo ne znači jednostavno da se dadne hrana i voda
ili u najboljem slučaju da se napravi smještaj, da se organizuje odredi. Zapravo svako odjeljenje dželse je gostoprimstvo. Obavlja gostoprimstvo kakvo god da je ime dato možda tom odjeljenju. Dželsa Salana godišnji skup. Svako ko dođe na Dželsa Salan, oni koji ovdje dođu, oni su gosti. I voditi brigu o njihovim zahtjevima i potrebama u skladu sa mogućnostima koje su dostupne, to je odgovornost i dužnost svih ovih ljudi koji obavljaju bilo kakvu vrstu dužnosti na dželsi. I za tu svrhu Hazrat obećani Mesija alejhi selam je spomenuo svoja osjećanja na raznim mjestima što je uvijek za nas osnovna poruka, temeljna poruka. Hazrat obećani Mesija alejhi selam je rekao: ja uvijek imam osjećaj da nijedan gost ne smije podnijeti nikakvu neugodnost i ja uvijek ovo ističem članovima koliko god je moguće da omogućite udobnost gostima. I rekao je: srce gosta je vrlo delikatno kao staklo i na najmanju štetu može se slomiti. Zato treba to da zapamtite. Mi treba da stavimo određeni pritisak na sebe i treba da omogućemo udobnost i lakoću za gosta koliko god je moguće. Ja svim radnicima kažem, svima u džematu, da ako vaše vladanje bude blago i ako vaš moral i ponašanje budu dobri i da imate odliku strpljenja u sebi, onda ako se neugodne stvari njima kažu, treba da imate snagu i srčanu hrabrost da to podnesete. Onda će radnici i volonteri pokazivati istu vrstu ponašanja, tog dobrog ponašanja i utemeljit ćete visoki standard gostoprimstva čineći tako. Međutim, ako službenici imaju mutna lice i ako su grubi oko određenih stvari i ako ponekad nemate hrabrosti da slušate druge ljude, onda će vaši počinjeni i radnici također pokazivati istu vrstu ponašanja i vladanja. Tako, visoki standard gostoprimstva, ako hoćete to da utemeljite, onda radnici, službenici svakog odjeljenja treba da u detalje sebe posmatrate i skromnost i poniznost moraju biti na najvišem nivou. Kao što sam rekao, Huzur kaže, samo jedan ili dva odjeljenja ne dolaze pod gostoprimstvo, nego je činjenica da je svako odjeljenje gostoprimstva na dželsi salane, bilo da je to smještaj ili kuhanje hrane ili serviranje hrane ili prevoz ili možda čistoća zahoda ili doktori i medicinsko osoblje, tu je odjeljenje za zdravlje, ili ljudi koji pokazuju ispravan put, hudam, omladinci na dužnosti ili drugi ljudi, ili odjeljenje bezbjednosti. I ima i druga odjeljenja koji su takvi. I svaka osoba je osoba koja služi gostima u svom svojstvu i ljudi koji služi na smještaj treba da u smještaju i u šatorima treba da vodite posebnu brigu o čuvanju muškaraca i ženja, iako je ljeto, znači na pažnju u stvari. Međutim, odjednom nekad noći budu hladne i bude hladno u šatorima. U Hadikatul Mehdi, tamo, ako Bog da na toj livadi gdje će se držati Dželsa Salana u poređenju sa Londonom, 4 ili 5 stepeni je temperatura niža tamo. Tako da oni ljudi koji u svom aranžmanu dolaze i donesu svoje šator, treba da to zapamte. Da zapamte ovo da mora imati prikladan aranžman, za noć također,
da imaju prikladnu posteljinu. Iskustvo prošle godine pokazuje da ljudi sa djecom, kad je vrijeme postalo hladno, postalo jako neudobno za njih. Slično tome ljudi koji služe hranu, oni koji dolazi u kontakt sa gostima direktno, ja ih stalno podsjećam da hrana, kad serviraju hranu i kad stavljaju na tanjir, da vodite brigu o onom što ljudi vole i ne vole. Iako je to teška stvar, međutim u svakom slučaju treba da činite sve što možete i da koliko god možete to nastavite. Ako ima nekih teškoća, onda trebate odgovoriti na vrlo pozitivan i nježan način, na blag način, tako da gosti budu zadovoljni. Tako da ne bude, ne povrijedite osjećaje ničije osjećaje. U aranžmanu dželse tanjiri su promijenjeni gdje se prije hrana servirala. Prethodni tanjiri kažu da kad se u njih stavi suviše topla hrana, jer kad određena temperatura pređe granicu određene temperature te visoke, onda se razvijaju neke hemijske reakcije, tako da su službenici Dželsa Salane pokazao mi ove tanjire koji će ove godine koristiti. Ove godine je to posebno od posebnog papira, tako da ljudi koji služu hranu trebaju biti vrlo pažljivi. Ovi tanjiri možda budu vrlo mehki, tako da dva možda trebaju zajedno staviti se da se servira hrana. Ljudi koji služe hranu, tom odjeljenju treba biti data odgovarajuća uputa i obavještenja o tome. Onda aranžman za prijevoz je tu. Ovo je vrlo važno odjeljenje također. I ove godine, zato što je parkiralište prilično daleko, aranžman za autobusa je napravljen da prevozi sa parkirališta ljude. I on treba biti vrlo aktivno ovo odjeljenje, tako da ljudi mogu doći na dželsu na vrijeme, znači da budu što češći ovi prevozi. Ljudi koji dolaze s autima također treba da zapamte da im parkiralište može biti malo udaljeno sada i malo dalje od mjesta dželse i zato treba da ostavite dosta vremena i onda početi na vrijeme putovanja. Slično tome imaju i druga odjeljenja. Svi vi i za obuku svojih radnika i da pružite maksimalnu udobnost gostima, treba da napravite sve aranžmane uzmajući u obzir ove stvari. I zatim hizmeti halk, posluživanje gostiju i zatim ljudi na bezbednost treba da budu više oprezni nego prije, uzmajući u obzir stanje u svijetu ovih dana. Skupa s tim, poštovanje prema gostima i njihova osjećanja uvijek morate imati na umu. I sve stvari moraju biti obavljene imajući ovu stvar na umu, da ne smijete povrijediti goste. Provjeravanje kart ulaznica i propusnica od prvog dana do zadnjeg dana mora biti posvećena puna pažnja tome i kako treba provjeriti vrlo pažljivo. I svaki put kad osoba izlazi iz mjesta gdje se dželsa održava i kad se ponovo vraća, mora biti ponovo provjereno. Također treba da zapamtite da niko ne smije imati nikakav loš osjećaj da se samo vas provjeravaju i da vam se poseban tretman pokazuje. U svakom slučaju, aranžman Dželse Salane, ovo je nešto što se uvijek radi stalno. Ja imam potpunu spoznaju da privremeni aranžman za dželsu, zato što je to sve privremeni aranžman, postoje mogućnosti za propuste i neke greške.
zapravo i u stalnim mjestima gdje se održava dželsva postoje određene manjkavosti i propusti. Međutim, mi moramo nastojati sve što možemo, da koliko god je moguće, koliko god možemo koristimo svoje mogućnosti i ulažemo napore da omogućimo najbolju moguću udobnost gostima, svim gostima. Osoba koja dođe da učestvuje na dželsi, on je zapravo gost obećanog Mesija alejhi selam. Hazret obećani Mesija alejhi selam, dakle kao gosti njegovi, ti ljudi koji su došli, mi treba da svakog gosta smatramo posebnim gostom i u gostoprimstvu treba da učinimo sve što možemo. Iako u skladu sa aranžmanom Dželsa Salane ima odjeljenje koje odjeljenje posmatranja inspekcije, oni nadgledaju i paze na određene odjeljenja i ako bilo koji radnik ili neko odjeljenje kad oni analiziraju, onda oni pokažu na propuste i to treba da date na znanje službeniku Dželsa Salane, a također službenici određeni odjeljenja također treba tako da urade i treba da odrede određene ljude da paze na manjkavosti svog odjeljenja i treba da paze na manjkavosti i propuste tog odjeljenja i da to pribilježe i da daju na znanje službeniku. Na ovaj način kvalitet aranžmana će se popraviti i ovo će skupa ići da popravimo sav posao. Obećani Mesija alejhi selam, on je skrenuo pažnju da treba biti napravljena analiza. Jednom prilikom je rekao na dužnosti kuhinje uvijek ljudi trebaju voditi računa o tome kao da je jedna osoba, jer možda neke stvari su izvan njegovog vida i mora neko biti drugi da podsjeti, znači moraju biti neki koji posmatraju stvari i da najbolji način je da se podsjeti, da se nekog podsjeti, da neki ljudi budu određeni kao zaposlene koji će paziti i držati oko na stvarima i da vide gdje je manjkavost i propust. I bogati mi se naši moramo ti dati isto gostoprimstvo pružiti. Obećani Mesija nas je uputio i za našu uputu on je spomenuo i skrenuo našu pažnju na određene male stvari. Vrlo detaljno on nas je poučio načinima gostoprimstva. Na primjer, u jednom prilikom on je rekao, oni ljudi koji nisu upoznati, oni gosti, ima mnogo gosta ovdje također koji dolaze iz drugih zemalja, tako on je rekao, naše pravo je da imamo u vidu sve zahtjeve, treba da imajući u vidu sve zahtjeve napravimo onda aranžman. Ponekad ljudi ne znaju gdje su zahodi ili gdje se mogu umiti i oprati, to je neugodno i zato vrlo moramo povesti posebnu brigu da gosti imaju, da obezbediti im udobnost. Oni ljudi koji su određeni za ovu vrstu dužnosti, za ove mogućnosti, znači pranje za njihova dužnost, da nikada ne ostaje nikakav prostor za prigovore. Je ljudi dolaze sa hiljada i stotina hiljada udaljenosti i svi predano dolaze ovdje s ciljem da iznađu istinu. Iako je on spomenuo ovo stvar sa tačke gledišta ne Ahmedi, mnogi koji nisu Ahmedi, međutim Huzur kaže, Ahmedi musliman također u pogledu gostoprimstva, mi i od njega vidimo određene rečenice i tvrdnje da je on pogotovo pokazao na neke stvari, istakao neke stvari kao što sam rekao, da oni ljudi koji nisu Ahmedi naši gosti, ili predsjednici štampe koji prisustvuju našoj dželsi, oni također analiziraju općenito događanje i dobro vladanje radnika i standard radnika mora biti izuzetno visok. I onda u jednom prilikom obećani Mesija alejhi selam je rekao,
Prema mojim standardima, ako neki gost je takav, kako dođe i počne da vrijeđa, jednostavno treba da to tolerišete. Tako, ako gost ima grubo vladanje, treba da to tolerišete, bilo da je to Ahmedi ili neki drugi ljudi. Standard gostoprimstva bačanog Mesija alejhi selama, ovaj pisac je spomenuo jedan događaj da je obećana Mesija alejhi selam baš kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je živo utjelovljenje, primjer gostoprimstva i on kaže ovi ljudi koji su imali priliku da budu u njegovom društvu obilato vremena, oni vrlo dobro znaju da bilo koji gost, bilo da je član zajednice ili ne, bilo da je Ahmedi ili ne Ahmedi, ako ima imalo neudobnosti sa kojima se suočava, ako ima i najmanja vrsta neugodnosti i teškoće da ga čini uznemirenim, to je razlog za zabrinutost. Treba da se zabrinimo. Za predane članove zajednice, on treba da bude još mekšeg srca i da bude ljubazan. Dakle, ova ljubaznost i briga, ovi stvar treba da pokažete prema svim gostima u toku džalsa strane. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, spominjući važnost gosta, ima jedan navod gdje je rečeno da je časni poslanik rekao nakon vjerovanja u Allaha i nakon vjerovanja u život poslije smrti, 3 stvari su neophodne. Jedna stvar je da uvijek govorite nešto lijepo, inače da šutite, i također poštujte svoje komšije, i treće, pokazujte poštovanje prema svojim gostima. Dakle, poštovanje prema gostima je nešto, jedna od uvjeta da vjerujete u Allaha i život poslije smrti. Dakle, tu postoje uvjeti i visoki standardi vjernika. Gostoprimstvo je jedan od ovih uvjeta. U pogledu gostoprimstva ja ću spomenuti da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio brigu o religijskom stanju i vodio brigu da se to popravi. U jednom navodu, nakon što je nahranio ljude i daju im hranu, u skladu sa njihovim željama, oni su bili poslani u džamiju da se odmori i da spavaju u džamiji, i odjeljenje za odgoj bili su dužni da ih probude, i oni neprestano treba da podsjećaju na lijep način ljude i da ih probude na tahadžud i na namaz. Međutim, vrlo blago i ljubazno, na vrlo uvažavajući poštovan način. Dakle, ovo su stvari koje sam ja spomenuo u pogledu gosta, da Allah dželešanu osposobi i sve radnike da paze na goste obećanog Mesija alejhi selama na najbolji mogući način. I poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za dvije osobe. Prva je za Sejid Muhammed Ahmad Sahib, doktor Mir Ismail Sahib, koji je umro 13. jula sa 92 godine u Lahoru, inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. On je bio najstariji sin doktor Muhammed Ismail Sahiba, i na ovaj način Hazret Amadžan je bila njegova tetka. On je bio oženjen kćerkom, najmlađom kćerkom Bešir Sahiba, on je bio njome oženjen. On je bio najmlađi zet Hazret Mirza Bešir Ahmed Sahiba. Hazret doktor Mir Muhammed Ismail Sahib se ženio 2 puta. Prvo sa Šokat Sahibom. Oni nisu imali
potomaka, a drugi brak je sa Amatul Latif sahibom 1970. Ona je bila Muhammed Šefi sahib, kćerka službenika iz ovog jednogodinja u džame. U ovom braku bio blagoslovljen sa 7 sinova iz ovog braka i još sa nekoliko kćeri, i iz Kadijana 1939. on je položio ispit za fakultet i onda diplomirao na koledžu u Lahoru i 1943. pridružio se u kraljevskoj avijaciji. Njegova žena Amatul Latif sahiba, kćerka Hazret Mirze Bashir sahiba, imala je 3 sina i 1 kćerku. Jedna je predsjednik Hatrepul džemata ovdje u Velikoj Britaniji. Jedna kćerka je Aisha, ona je u Americi. I jedna stvar koju je on o sebi napisao je, on je bio na dužnosti kadeta u avijaciji u toku Prvog svjetskog rata. On je utjecao u planiranju rata i u Burmi i obavljao svoju dužnost. 1925. čini mi se je avion pao, a međutim on je Allahomilošću bio spašen, poslije je bio premješten u odjeljenje avijacije u Indiji i tamo je imao dužnosti da na letu. 1947. dr. Muhammed Ismail sahib, njegov otac je umro od 1947. Međutim, on nije bio u stanju da prisustvuje dženazi, nego je poslije nekoliko dana došao u Kadijan. I jedan istorijski događaj i njegova vezanost za džemat. Jedan događaj kada je bio u ovoj avijaciji u vrijeme razdvajanja Indije i Pakistana, Hazreti Muslima radijallahu anhu kupio je 2 mala aviona, bila je potreba za pilotima i jednu noć kaže ja sam primio poruku da Bešir sahib mi je rekao trebaš doći tamo i ja sam odmah krenuo za Kadijan. Kad sam tamo stigao, bilo je odlučeno da Din Čar, a zatim je za nas sahib bio Khalifatul Mesih sahib je bio predsjednik u to vrijeme Hudama Ahmedija. On je bio na dužnosti i on je radio ispod njega, počinjeni. U svakom slučaju svi ovi aranžmani su bili tu i on je nosio neke važne stvari u Pakistanu kao svoje stvari. Jedan važan događaj je da jedno jutro on kaže Hazreti Muslima radijallahu anhu tražio da od mene dođem u njegovu kancelariju, on je bio tada halifa, i rekao ja ti sada dajem najdragocjeniju stvar koju treba da odnesiš do Hazret Mirze Bashir sahiba. U pogledu brige o ovoj najcijenjenijoj stvari, kaže, treba da ome kome predaš, to mu isto spomenu mojim vlastitim, kako sam ja tebi rekao, mojim riječima, i uzmi od njega potom da je primio. I ovaj čovjek kaže, ja tada nisam bio dovoljno zreo, ja sam mislio da to što mi je dao, da mi je tadašnji halifa dao neki novac džemata ili nešto, neko tako dragocjeno. Khalifatul Mesih drugi je ustao i dao mi jedan vrlo staru torbu i na mjestima je bio i poderan, bilo je pun papira. Ta torba bila puna papira i stavio to pred mene i rekao, ovo je dio komentara časnog Kurana. Jedan dio je već objavljen, a neki dio još nije objavljen. Međutim, jako je mnogo takvih dijelova ovdje i još treba napisati tafsir. Ovo je jedna velika misija mog života da ispunim ovaj posao. Khalifatul Mesih drugi je rekao,
Ja sam noći i dane potrošio da to ispišem, hodajući, sjedeći. Kad god pomislim da ima i neko još značenje časnog Kur'ana koji padne na pamet, ja to napišem na komad papira i stavljao sam ovdje i to je sve tu. Ja to sam tako pripremao da mogu koristiti kad vrijeme dođe. Dakle, nije neophodno da bude neki red u tom aranžmanju, u tom pisanju, u tim papirima. Međutim, to je sve vrlo korisno za mene. Tako ovaj pisac kaže, ja sam uzeo ovu torbu i odnio sam u Pakistan. Šejh Bešir Sahib, zovnuo sam ga sa aerodroma i predao sam mu i uzeo sam potvrdu od njega da je on to primio. Dakle, ovo je vrlo dug događaj koji je on naveo. Tako da je ovo historijski događaj koji je vezan za njega. U pogledu njegovog ogromnog posla koji je Hazreti Muslima dao i on je istakao da je on vodio brigu o tome. U svakom slučaju, 1950. Hazreti Muslima mu je rekao, sada se možeš vratiti u avijaciju, gdje je obavljao svoje dužnosti do 64. godine. I bio je u odjeljenju za nešto za krilatice i tako nešto. U toku ovog perioda oni završe neki razni kurseve i u Engleskoj također. Bio je na koledžu u Kojoti i bio je na dužnosti za planiranje rata. 1953. je došao ovdje, također prisustvovao obavljao neki kurs ovdje. U to vrijeme Badža Sahib je bio misionar na dužnosti ovdje. On kaže, nakon što sam završio obuku i taj svoj kurs, imao sam još nekoliko dana do povratka. Ja sam onda boravio u misionarskoj kući s Badža Sahibom i kaže, ja sam imao priliku da se sretnem sa kapetanom Douglasom kroz Badža Sahiba. On me predstavio, ja sam imao priliku. I kanal Douglas Sahib. Mi smo otišli k njemu. On je rekao, ja sam ga pitao zapravo o tužbi o protivočnom Mesiju alejhi selam, ja sam ga pitao o tome i onda je kapetan Douglas rekao, on je bio zamjenik komesara u to vrijeme u Gurdasporu. I prije ovog događaja on je spomenuo jedan događaj, jedan bio događaj ubistva kojim ću vam reći. Međutim, ja ću reći vam priču od ovog momenta, od jednog drugog događaja. Kaže, u to vrijeme ja sam bio stariji komisar Batale. Jedan dan sam išao u Amnestar iz Batale. Ovo je historijski događaj, kaže, ovaj pisac kaže, i ja sam, kapitan Douglas kaže, ja sam bio u odjeljenju za posebne goste, u zadnji vagon i prije nešto je voz dobio sam poruku, koju je rekla, ja ću to srećemo se na stanciju Batala. I kad je voz stigao u Batalu, stariji komesar Gurdaspora nije bio na platformi i komesar Douglas kaže, ja sam počeo da tragam za njim, da ga tražim kroz određene druge vagone, tako da sam brzo išao kroz vagone prema početku voza. I sad kapetan Douglas kaže, ja sam prešao skoro 2/3 voza i kad vidio sam da neko dolazi iz suprotnog smjera sa vrlo svijetlim licem, njegove oči su bile oborene i bila je privlačnost u njegovom licu, ja sam potpuno bio uzdrman, potresen. I izgledalo je kao da ovaj čovjek uopšte ga se ne tiče svijet. Tako nije bilo moguće za mene da jednostavno skinem oči sa ovog svjetlog lica. Ja sam neprestano gledao u njegovo lice i ovaj čovjek je došao i prošao. Ja sam nastavio gledati u njega. Međutim, dogodilo se tako da sam ja počeo da idem natrag za njim. Jer obećani Mesija alejhi selam je prošao pored njega i onda je on promijenio, kaže, pravac
i počeo da ide natrag. Kaže, išao sam natrag za njim da bi mogao vidjeti tu osobu. I kapetan Douglas kaže u to vrijeme, onaj pomoćnik na stanici koji je bio Indijac došao je sa svojom zastavom. Ja sam se sudario s njim i pao. Ovaj pomoćnik je također pao i počeo da me moli za oprost. Ja sam mu rekao, nije tvoj propust. Ja sam pitao ga, ova osoba koja je išla ispred mene, ko je on? Tako da je nadzornik stanice rekao, zar ga ne znaš, on je Mirza Sahib iz Kadijana. Onda je rekao, ja sam na to, Douglas Sahib kaže, sam postao jako emotivno, tako dirnut, da takvo lice izraz nikad nisam prije vidio. To je bio dojam koji je ostao dugo sa mnom uz mene i poslije izblijedio. I onda kaže, kad sam onda poslije bio određen za sudiju, u tom slučaju, kad sam pročitao spisak o obećanom Mesiji, ja sam vidio da je vrlo kompletan spisak i da je napravljeno kako treba i da ovoj osobi mora biti data neka kazna. Međutim, kad sam onda pročitao da osoba koja je optužena je bio Mirza Ghulam Ahmed iz Kadijana, ja sam se tresao. Ja sam zapamtio šta se dogodilo prije nekoliko godina kad sam ga sreo na vozu. Moje srce nije bilo voljno da prihvati da je lice koje sam vidio na stanciji u Batali ikada može tako nešto uraditi ili čak misliti da nešto tako uradi. Tako kapetan Douglas kaže, ja sam bio zabrinut i zbunjen mnogo dana i nastojao sam da iznađem još neke stvari. Međutim, nisam mogao. Onda sam jednog engleskog zamjenika Engleza pitao da mogu razmatrati slučaj sa njim. Pitao sam ga gdje je ovaj Abdul Hamid, osoba koja je optužila obećano Mesiju alejhi selam, da je Bože sačuvaj, on njega odredio da ubije nekoga, da ga obećano Mesija odredio neko ubije. Pitao sam je li on pod nadzorom policije ili crkve. Tako da ovaj Englez on je bio iznenađen i rekao da policija nije čuvala ga pod svojim starateljstvom, nadzorom, nego su ga dali pod nadzor crkve. I onda je odmah ovaj Englez službenik rekao, mi smo ostavili Abdul Hamida sa ljudima u crkvi, mi sada ćemo ga dovesti u svoje starateljstvo i nadzor. On je rekao samo da bi dobio pare od crkve, ovaj rekao koji je optužio obećano Mesiju alejhi selam, ja sam to uradio. Onda je sudski postupak počeo i kapetan kaže, ja sam oslobodio Mirzu Sahiba sa čašću jer sam saslušao sve svjedoke i ovog koji ga optužio, a onda sam mu rekao, ako hoćeš da podneseš sudski postupak, da pokreneš protiv njih, obećano Mesija je rekao, ne, ja ne želim naš slučaj kod Allaha dželešanu, ja ne tražim nikakvu kaznu za to. Dakle, ovo su dva historijska događaja. Jedan, kad je morao donijeti vrlo važne stvari u vrijeme odvajanja Pakistana i Indije. Ovo je mnogo puta su ljudi to ovo čuli, međutim ovo su stvari za ljude koji to nisu čuli ili pročitali ranije. Uvidit će da je ovo vrlo dobro, da znaju ovo. On je bio najstariji sin Hazret Dr. Ismail Sahiba. I bio je član za izbor halife, jer je bio najstariji sin ashaba obećanog Mesije. U to nekoliko halifa je izabrano i on je bio član izbornog tijela, izbornog odbora. On je rekao, u vrijeme izbora halife, osjećanja bazirana na to osjećanje ja mogu svjedočiti i tvrditi da hilafet je, a zapravo podareno od Allaha. Jer ponekad čovjek misli o nekome drugom, međutim onaj koga je Allah odredio da bude određen, Allah dželešanhu učini to mogućem i omogući to. Ovaj čovjek je bio čovjek od ibadeta, vrlo tiha osoba, vrlo ponizan. Imao je veliku ljubav i naklonost prema časnom poslaniku. Njegova ćerka kaže, on imao ogromnu ljubav prema časnom poslaniku
i uvijek tražio od mene da steknem blizinu s časnim poslanikom i kaže samo kratki ibadet ceremonijalno nije od druge koristi. I rekao je, plemeniti karakter časnog poslanika, kad bi on čitao o tome, suze su mu lile iz obraza. I spominjao je nekoliko plemenitih karaktera, odlika karaktera časnog poslanika sa velikim emocijama. U svjetovnim stvarima on je spominjao mnogo Allaha i kao otac bio je vrlo ljubazan i pazio na svu djecu. Uvijek im davao dobar savjet i savjetao da budu vezani za halifat. Isticao je, sa mnom u poslije kalifata, Huzur kaže, on je izgradio poseban odnos i pokazao njegovu odanost i vjernost, da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj i da ga tretira vrlo lijepo i sva njegova djeca da također budu u stanju da slijede dobro svoga oca i djeda u svojim dobrim postupcima. Druga dženaza je za Mukarim Mahmuda Begum sahibu, žena Čadri Muhammed Sidik sahiba, koji je misionar Asmina Limbati sahibova majka iz Nigerije. 16. jula sa 73 godine ona je umrla i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. U njegovoj poruci Ahmedijat je došao 1928. kad je njegov djed Čadri Sahib prihvatio Ahmedijat. Njegov sin piše da je otac njegov bio da njegova žena bila vrlo pažljiva, majka bila pažljiva sa parama i da je vrlo skromna bila, imala je veliku vezu, strogu vezu sa džematom i uvijek učestvovala u programu džemata, bila je vrlo jednostavna osoba, skromna, imala je ogromnu ljubav prema ibadetu i kaže prema Kuranu i probudila bi me na tahadžud i kaže ja sam počela klanjati tahadžud prije sklapanja braka i ne pamtim da sam ikad propustila zbog lijenosti. I nakon što bi završila domaće poslove, kaže, ona bi ustala na namaz. Jer muž je bio predsjednik zajednice za 28 godina i ona je pazila na gostoprimstvo svih gosta koji bi dolazili. I uvijek je uzmala aktivno učešće u gostoprimstvu. Njen sin piše, uprkos siromaštva, finansijske slabosti, ona je pazila na goste i kad je bilo stisnuto vrijeme, ona je molila lačinila da u pogledu obrazovanja djeci i za obrazovanje djece također je potrošila svoj nakit. I izgubila je braću i roditelje. Nikada nije prigovarala o tome. Ima također dvije kćeri su i također, unuke umrle. Ona je bila musi član programa oporuke. Iza sebe ostavila muža, 2 sina i 6 kćeri. Askar Ali Bati, kao što sam rekao, je misionar u Nigeriji. I zato što je na polju širenja poruke nije bio u stanju da predstavuje dženaze, da Allah dželešanu uzdigne položaj njegove majke i da Allah prihvati ono što je naučila za potomstvo i da ih učini da slijedi njenim stopama u djelima dobrote. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر